Magawa ng kulungan. Pang-viewing pala. Viewing pala. Viewing. Sa paking kita eh. Tama ba yan? Oo, gugupitan po natin dito. Ulog ko dito cellphone ko. Pag kayo, bigyan niyo muna ako pala pa. Ibyumin mo nga. Ani. Uy, alambre. Kala ko may alambre pang alam. Bukas. Marimaray. Uy. Iskong maramay ay may maramay may. Yung isang kalapati oh. One hand, ay one foot. Try mo Agustin. Wag. Siyempre, nakaito eh. Mapapa mo. Mapapa natin ito eh. Ya! Ya! Shh! Pero, di namin ito pinag... Uy, pa-exo! Trapdoor. Pasok, pasok. Pasok, 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 pasok. DIY. Manis. Ay pa pumasok. Pasok, pasok. Guys, ako gumawa niya guys. Ako gumawa na ito. Uy! Ay! Gogi tip kulang. Pasok, pasok. Pasok! Baka hindi ganyan kasi. Pasok. Lagay mo dito. Suk, 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 suk. Pangit mo magturo. Oh, berat. Uy, nakabidyo ako. Yes. Ang asim mo ya. Uy, time up. Oh. Pasok, 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 pasok. Pasok, pasok, pasok. Ay, clock, 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 clock. That's what we called. 10 million. Practice lang yun. Isa prank. Isa prank. Ano masana ito dito ya? Dito ko siya tatawagin oh. Di aso. Ruff! 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 Yeah. Yeah. Arf! Arf! Pakita mo sa video. Kung paano ka tatang. Yan. Nanay ka sa trapdoor. Nagpapapogi pa sa inyo, papaganda pa sa inyo. Hindi, siguro. Ungguk. Siguro po to guys.